Like, subscribe, and get notified. खरेंच जर तर एसटी भावांक जर तर रिजर्वेशन दिवपाक जाय आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता तांकां ऑर्डिनन्स हाडून हें करपाक जाता आशिल्लें. तांकां फुडल्या पार्लमेंट सेशनान आमी तें बिल पास करून बिल हाडून ताजो कायदो करपाचें. म्हाका एक सांगात, हांकां सांगलें कोणें की फुडले पार्लमेंट सेशनान हें आसतलें म्हणून? कित्याक 2024 जे लोकसभा इलेक्शन जे जावपाचें आहा ताजो निकाल येतकीच इंडिया अलायन्साचें सरकार जावपाचें आहा. सो ह्या पियुष गोयलाक आणि मुख्यमंत्र्याक कोणें सांगलें की फुडल्या सेशनान हांचें बिल पास जातलें म्हणून? अरे तें बिल घालून आमी पास करतले, तें तुमी सांगपाची गरज ना. सो हें समज जर ओवरऑल पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की आज जे मुख्यमंत्र्यान जो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी भावाचेर जो बिल आमी हाडटले 2000 हें परत आनी एक जुमला आणि फक्त इलेक्शन लागीं पावला म्हणून हो एक स्टंट. Watch on Herald TV.